अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के में। जी हाँ नाज़रीन, ये वो प्रोग्राम है जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है शुरू से लेकर आज तक, और अभी भी वैसे ही प्यार देते जा रहे हैं, और हम हर दिन कोशिश करते हैं एक बेहतर से बेहतर एपिसोड आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आज की इस शुमारे की जो मेज़बानी की जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वो मुझे सौंपी गई है। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी, और मेरा साथ देंगे मेरे साथी इरफान। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप सुने? आप अल्लाह का करम और आप भाइयों की दुआएं, नाजरीन का प्यार। बिल्कुल, नाजरीन का प्यार बहुत ज़रूरी है, नाजरीन की दुआएं बहुत ज़रूरी हैं, और जिस तरह से हमें दुआएं मिल रही हैं हम बहुत मुतमईन हैं। आप ऐसे ही दुआ करते रहें, ऐसे ही प्यार लुटाते रहें, हम भी प्यार लुटाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। बिल्कुल। इरफान, कल एक छोटा सा जहन में एक मौजू आया। मौजू क्या है, एक चीज़ मेरे नज़रों के सामने से गुजरी तो मेरे को उसने सोचने पे मजबूर कर दिया। बिल्कुल। कि ईमानदारी आप किसे कहते हैं? बिल्कुल। ईमानदारी मतलब हम कहते हैं कि हम सब ईमानदार हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या हम हकीकत में ईमानदार हैं? बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि बहुत सारे ओहदों पे लोग बैठे हैं जो खुद को ईमानदार कहते हैं, लेकिन ईमानदार होने के साथ साथ क्या वो सर्व कर रहे हैं जिसके लिए वो बने हुए हैं? सही बात। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ईमानदार हैं, लेकिन जिस ओहदे पर हम फाइज हैं, क्या उसकी जो जिम्मेवारियां हैं क्या हम उसे निभा पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी ओहदे पर हैं और सरकार ने हमें किसी ओहदे पर रखा है जिसके एवज हमें एक सैलरी मिलती है, जिस सैलरी के लिए हम काम करते हैं, बिल्कुल, और अगर हम काम करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो हम ईमानदार कहला सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम ये कहें कि मैं ईमानदार हूं लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, तो ये किस तरह की ईमानदारी है? ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ईमानदारी तब है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते वो अपने वक्त किसी गार में रहकर भी इबादत कर सकते थे, उन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी के मामलात दुनिया में रहकर मुकम्मल किए, हमें समझाया कि किस तरह से हम जिंदगी जी सकते हैं और किस तरह से हम साफ सुथरी जिंदगी जी सकते हैं, ईमानदार तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं, और मुश्किल नहीं है। उन्होंने कारोबार भी किया, उन्होंने सफर भी किया, उन्होंने जिंदगी के तमाम जो मामले हैं उनको निभाया, सही, लेकिन हर मामले में उन्होंने ईमानदारी और नेक नियति के साथ आगे बढ़े, उन्होंने काम किया। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि हम लोग ईमानदार हैं, बिल्कुल, लेकिन कहीं कागज पे आपने दस्तखत करने हैं, आप कागज पे दस्तखत नहीं करते, महीनों लगाएंगे नहीं करते आप ये सोचकर कि अगर मैं ये कागज पे दस्तखत कर दूंगा तो शायद मेरी ईमानदारी में खलल पड़ेगी। सही बात है। तो अगर आप उस कागज पे दस्तखत नहीं करते जिसके लिए आपको सरकार ने उस जगह पे रखा है, बिल्कुल, तो फिर किस तरह की ईमानदारी ये है? सही बात। तो थोड़ा सा इस पे गौर करने की जरूरत है। इरफान, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तबरे से इतना याद पेवान ज़िमनी पे में याद जलते याद पर बात करो, बड़ा एक खूबसूरत सा मौजू है और इसकी ज़रूरत भी है जब हम बात करते हैं ना कल्चरल वैल्यूज़ की, कित कन हेको प्रिजर्व कर पन कल्चरल वैल्यू मे बासान बड़ अहम चीज यम सात सह करो फॉर एग्जांपल कत कुन डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वनकसान करान सह लकुट मकुट इंसान नीरा यमिस न एक्सेस सह हायर अथॉरिटीज की सह मामूली कागज ये दरखास्त एप्लिकेशन हे दपान बहस करना या दस्तखत, मगर तुम वो पोज कि तमिस टाइम ततनस लगान, ततनस ऑफिसर ये सोचो शायद वन बहुत पन ईमानदारी निभावान कि सह तथ दस्तखत करान या 10 मिनटन हज सह गसान रेत वादन मज, ये तस बड़ अहम कत। मगर इसके साथ साथ एक बात मुझे फिर से यहाँ पे याद आ रही है, वो है 2014 की बात, यम साथ सह यह रेत सितंबर रेत यह हफ्त गोक हफ्त यम सात 2 सितंबर पे 7 सितंबर तक लगातार सह रूद पे तम सात पे हालात मज गई सह सारे हंदन जहनन मज वनकस अल्लाह ताला बचे वन सूरत हाल नश, मगर तम सात लुख तम यमो आउट ऑफ किन तम द्राय पन्नी फॉर एग्जाम्पल बह वन तुम पन बह तम सात वन 10 वोर ब्रोह सब लकट बह वोचुस गर, मे सोचा ना अगर कह बोय वस अजाबस मज तस मिनरल वाटर प्लांट मैं तुझ 5-6 बोतल क्या तम सा ती पोस पोज ती 5-6 बोतल तुझ मे वन अगर अम मज कह अगुई त्रेश दाम शायद हेको कुछ सात अल्लाह ताला नश यह अगर कह ऑफिसर तनख्वाह निवान अम काम खतर, मगर अगर सह तस नीरित मिसाल कुछ सात एक्स्ट्रा काम कर, एक्स्ट्रा टाइमस मज काम कर, कह सहूलियत वातन, कह विडो कह बाकी सान माजि बेन इन स्कीम्स वगैरह इन सह तुल, मगर तिहद कागजात रेत वादन ततनस रोजान। सच गुजारिश ये प्लेटफॉर्म अमे खतर शायद अल्लाह ताला जिम्मेदारी हमारे कंधों पे ये है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम ये बात अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाए कि अगर तुह नश कह इंसाफ खतर
इंसाफ यह कि मुकर्रर वक्तस पे यी तमिस फेवर कर जेन्युइन काम सो गई ईमानदारी वही है। बिल्कुल सही सच वारिया इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट कि यम साथ इस ईमानदारी हंस कथ करान तो हमें ये देखना है कि पूरा उस चीज को देखकर उस चीज को संभाल कर आप साफ सुथरे तरीके से काम करें, नेक नियति के साथ काम करें और ये ध्यान में रखें कि आप किसी को अनड्यू फेवर ना करें। बिल्कुल आप हकदार को हक पहुंचाएं और जब आप हकदार को हक पहुंचाते हैं तो आप ईमानदारी का वो फर्ज जो है उसको निभा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि मैं इस कागज को मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल बताऊं। बिल्कुल आज से कुछ साल पुरानी बात है तो मैंने हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, ये टेलीकॉम सर्विस में थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहाँ प्राइवेट कंपनीज भी अब आ गई हैं जो अब काम कर रही हैं, लेकिन क्या वजह है सरकारी कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर पा रही। सही बात। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, कहा हमारे कुछ अफसरान ऐसे भी हैं जो बेईमानी नहीं करते लेकिन उनके टेबल पे फाइल इतने देर तक पड़ी रहती है कि प्राइवेट कंपनीज को मौका मिलता है वो आगे बढ़े और कहीं ना कहीं एक सारिफ का जो है उसका इस्तेसाल हो रहा है। हमें थोड़ा सा इस चीज को देखना पड़ेगा, क्या सच में हम हमारी जो ईमानदारी के साथ जो हम रोटी खा रहे हैं क्या हकीकत में हम वो खा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम रिज़्क़ हराम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को दे रहे हैं। और जब ये भी कहा जा रहा है कि इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल, यानी कि जिस ओहदे पे आप है आप उससे प्यार भी तो जरूर करेंगे ना, क्योंकि इससे जैसे आपने कहा कि अम तल रिजिक फैमिली खानावान करो एंश्योर कि पानी फैमिली हराम रिजिक। बेशक ये वारिया इंपॉर्टेंट, अगर हम बच्चों को अपनी फैमिली को रिज़्क़ हलाल देते हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे बच्चे हमसे वफा करेंगे या नहीं करेंगे। उसके लिए तो गारंटी है कि आप अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल दीजिए और वो आपकी जिंदगी में आपसे कभी भी वो बेवफाई की आप उनसे उम्मीद नहीं रखिएगा, वो हमेशा वफा ही करेंगे। मगर उसके लिए आपको सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनको पूरा करना है कि आपको खुद सच्चे रहना है, आपको खुद ईमानदार रहना है, आपको रिज़्क़ हलाल खुद खाना है और वही रिज़्क़ हलाल आपने अपनी औलाद को पहुंचाना, तब जाकर आप वो उम्मीद लगा सकते हैं जो हम अभी बात कर रहे थे कि आप वफा की उम्मीद करेंगे अपनी औलाद से। जी ये तबरे से वन रेशवारियत बेशक ये पे सूफी बुजुर्गन को नजर त्रावान या पे वली कामिलियन को नजर त्रावान। ओतर हाल ही में शेख हमजा मखदूमी अलैहि रहमत उर्स मुबारक ये नजर त्रावान कि ये औलाद किस कम बत मुबारक मज गई पैदा, यम गई मे बासान तेली पैदा ये पेरेंट्स तमो हलाल रिज़िक क्या अगर कुछ बतनस मज हराम लोकम गु बासान क्या गारंटी क्या तबरे सबन वोन कि तत हेकन तिथ वली कामिलिन जित कहीं पॉसिबली छुन। बिल्कुल तो बेश बड़ा खूबसूरत कोड दपा ऑनेस्टी हैज अ पावर दैट वेरी फ्यू पीपल कैन हैंडल। अच्छु ताकत वारिया ज्यादा मगर ये ताकत हैंडल कर वारिया कम लुकन मज आसान ये माद तो सह माद पैदा कर, अगर सह माद पैदा कोर अस हेको पन्निस कौमस पन्निस जमीनस वफा कर। मैं बसान प्रोग्राम पकनाओ ब्रो बिल्कुल जिम्मेदारी तो पे बिल्कुल तुम जिम्मेदारी कर पूरे। नाज़रीन ट्रैफिक और वेदर के हवाले से हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते हैं। ट्रैफिक की जहाँ तक बात है, श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पे आज लाइट मोटर व्हीकल्स और हेवी मोटर व्हीकल्स को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी। वही श्रीनगर लेह हाईवे और मुगल रोड की जहाँ तक सवाल है, इन रोड्स पे भी आज ट्रैफिक थ्रू है, छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी। लेकिन आपसे फिर से गुजारिश, क्योंकि बारिश तो शुरू हो गई है अभी, तो रखते से पर बांधने से पहले जो स्क्रॉल हो रहा है हमारी स्क्रीन पर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट श्रीनगर के नंबरात, इन पर आप ज़रूर एक बार राबिता कायम करें। वही मौसम का हाल तो ये है कि श्रीनगर का आज मिनिमम टेम्परेचर 17 डिग्री और मैक्सिमम 28, जम्मू का मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। लेकिन ये भी आज पेशगोई की गई है कि बारिश के साथ कहीं कहीं पे बारिशें हो सकती है श्रीनगर में भी और जम्मू की डिफरेंट रीजन में। और अभी जब मैं घर से चला था तो आज मैं बहुत देर के बाद, बहुत वक्फे के बाद आज मोटरसाइकिल पे घर से चला था, और घर से जब चला था तो बहुत नॉर्मल मौसम था, अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी, और यहाँ आते आते पता चला, स्टूडियो में बैठ के पता चला कि बाहर बारिशें शुरू हो गई। और घर से फोन भी आया था प्रोग्राम से पहले कि बारिशें शुरू हो गई हैं, आप भीगे तो नहीं? मैंने कहा नहीं मैं भीगा नहीं, मैं बिल्कुल खुश स्टूडियो पहुंच गया हूँ। लेकिन अब यहाँ से वापसी पर अल्लाह मालिक है। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन मोहतरम, आज जुमा आज सान खतर आसान खास दो तो जुमा दो आगाज करान कि नात शरीफ सी पे महफिल हूं तो इसकी महफिल हूं आगाज गए नात शरीफ से तो गो वो ये खूबसूरत नात शरीफ।
رس مگام کباب یکھنا خلوتن چان کو عاشقن سور خلوتن چان کو یمن عاشقن سور سور چھم للونی عذاب یکھنا شمرو یستل از نکاب یکھنا جائے جائے وندت میں ون لالس جائے جائے وندت میں ونی میں لالس آئے آئے پرم کتاب یکھنا لول جگ رس میں گویم کباب یکھنا راز رو دم اندر دل سے اندر میرو پوش راز رو دم اندر میں دل سے رو پوش فاش کرناس عذاب یکھنا لول جگ رس میں گویم کباب یکھنا چان حجروک زخم سنیوم جگرس چان حجروک زخم سنیوم جگرس بیرو یستلو حجاب یکھنا لول جگ رس میں گویم کباب یکھنا لن ترانی خطاب موسى آو لن تراني خطاب
حس آو أدن مني تيكن جواب يكنا لول جگر رس مگایم کباب یکنا لال یا رب بکر وات بتوہا صفس مروس فیرہا کعبز ٹکتٹ پرہا سبحان ربی العالی. ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے این کے، اور گڈ مارننگ جے این کے پروگرام میں ابھی وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا. کمرشل بریک کے بعد لوٹیں گے تو آج جو بنصر نفیس ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ابھی ہمارے مہمان، ان کا تعارف آپ سے ضرور کرائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. اس تجارتی وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال آپ کے اپنے فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جے این کے میں. جی ہاں، جیسے میرے ساتھی نے آپ سے کہا کمرشل بریک پر جانے سے پہلے کہ ہم آپ کی ملاقات آج کے ہمارے خاص مہمان سے کروائیں گے، جنہیں آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. ان کا تعلق قلم سے ہے. جی ہاں، یہ قلمکار ہیں، وہ قلمکار ہیں جو شاعری لکھتے ہیں، نعت لکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت عرصہ زندگی کا سوشل ورک میں گزار دیا، سوشل سروس میں گزار دیا، اور ایک سینٹرل گورنمنٹ کے ملازم رہ چکے ہیں. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں غلام محمد وانی صاحب کی. غلام محمد وانی صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال آج کے اس پروگرام میں. شکریہ جناب، آپ نے مجھے دعوت دیا آج اپنے پروگرام میں. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے ہمارے لیے چرا لیے. اللہ کا کرم. اس پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے جو بنا ہوا ہے، جس کے مطابق میرے ساتھی آغاز کرتے ہیں اس گفتگو کا. تو میں چاہوں گا عرفان صاحب آغاز کریں اس گفتگو. بالکل غلام وانی صاحب، سانہ طرف تہ بڑ استقبال اس پروگرامس مز کیازِ واریاہ عظیم الفرصت چھو تۄہہِ آسان تہٕ مگر کینٛہہ لمحات کٔڑِو تُہۍ وٕنکٮ۪س اَسہِ سۭتۍ یا سانہِ ناظریٖنن سۭتۍ کینٛہہ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ. پروگرام فارمیٹ چھُ یہِ کہِ پروگرام کِس آغازس منٛز یِم تہِ اَسہِ مہمان سال چھِ آسان أنۍمٕتۍ، سانہِ ناظریٖن چھُ اشتیاق آسان یہِ زاننُک کہِ یِم مہمان آز اتنس چھِ، کیازِ یہِ چھنہٕ کانٛہہ لۄکٕٹ جاے آسان کینٛہہ. یُس مہمان یِوان چھُ یہِ چھُ آسان انسپریشن وٕچھن والٮ۪ن خٲطرٕ، یِم کہِ پننہِ لایفہِ منٛز ایچیٖو آسہِ کوٚرمُت تِمے آسان قۄدرٔتی یتھ چیرِ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س بِہِتھ. تہٕ شُکر اللہ تعالیٰ ہس کُن کہِ اللہ تعالیٰ دِنو تُہۍ زیٖٹھ عمر کہِ تُہۍ تہِ چھِو وٕنکٮ۪س ییٚتنس تشریٖف فرما. شروعات کرو أسۍ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ غلام محمد وانی صٲب کتہِ زاے، کتہِ پرٛتھے، کُس چھُ تُہُنٛد آبٲیی علاقہٕ، تہٕ تمہِ پتہٕ کیُتھ روٗد پنُن لۄکچار، کینٛہہ میموریٖز کٔرِو تُہۍ شیر سانٮ۪ن ناظریٖنن. بہٕ کرٕ جناب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ اَمہِ اِدارُک تہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کہِ تۄہہِ دیُتوٕ مےٚ موقعہٕ یوٚتنس یِنُک اور پنٕنۍ خیال باوت کرنٕچ. تہٕ بہٕ چھُس حظ روزان، غلام محمد وانی چھُ مےٚ ناو، روزان چھُس کھرٛیوٗ. بہرحال دلشاد چھُ پتہٕ واقع، قلمی ناو، تہٕ مگر حاجی غلام رسول وانی اوس مےٚ فادر سٕنٛز ناو. یِہنٛدسٕے گرس منٛز گوٚوس بہٕ تولُد. تہٕ یہِ چھُ کھرٛیوٗ حظ ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕ 19 کِلوٗمیٖٹر دوٗر اگر أسۍ ویا بالہامہ گژھان، تہٕ تپٲرۍ شاٹیسٹ یہِ. اگر لدٕ کِنۍ گژھو 15 کِلوٗمیٖٹر چھُ دوٗر، اور کھۄنمہٕ کِنۍ گژھو 23 کِلوٗمیٖٹر چھُ لگ بگ یہِ دوٗر حظ. اتی چھُس بہٕ زامُت حظ. تہٕ بچپن چھُ سارنٕے یہِ بچپن چھُ. بہرحال لڑکپنس منٛز چھُ مےٚ احساس کہِ اوس کیٛاہ ماحول کھرٛیوٗس انٛدر، تہٕ پتہٕ تتھ ماحولس منٛز پرُن کرُن، مٲلِس ماجہِ سۭتۍ کم تعلقات ٲسۍ یا مول موج کیٛاہ اوس کران، رۄپے ٲسا ایویلیبل نہ ٲس ایویلیبل، تہٕ سُہ چھُ سارنٕے پتہ تِمن دۄہن کوتاہ اوس سٹرس آسان. أسۍ چھِ تمہِ پرژھان یہِ بچپنٕکۍ کینٛہہ یاد، تِکیازِ أزیُک بچپن تہٕ تیٚلہِ دۄہُک بچپن اوس واریاہ ڈِفرنٹ. بالکل بالکل. بچہِ چھُ آز تہِ گِنٛدانٕے، مگر آز آو أمِس ٹویِز سُہ یی ساسس رۄپیس تہِ. بچہِ اوس تمہِ ساتہٕ تہِ گِنٛدانٕے، مگر سُہ اوس سزٕ کَنٮ۪ن گِنٛدان. صحیح بالکل، سزٕ کَنٮ۪ن اوس گِنٛدان، لٔٹھکِس لٔٹھِس سۭتۍ لوٚٹھ اوس آسان. اَمہِ پتہٕ اوس بیسِکلی فُٹ بال تہِ اوس، والی بال گوٚو پتہٕ مگر فُٹ بال اوس، تتھ ٲسۍ تِم دَجہِ بالہٕ ٲسۍ بناوان حظ، گرِ اوس مول موج دِوان بنٲیِتھ تِم بالہٕ، تِمنٕے ٲسۍ گِنٛدان. یا تمہِ پتہٕ اوس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یُتُے اوس آسان گِنٛدنُے یوت، گرس منٛز ٲس اِنوالومنٹ آسان أمِس بچس. یُتھُے یہِ تھوڑا بہت کانشیس گژھِ ہا، شعوٗر گژھِ ہا،
أمس اوس آسان گھر کس ماحولس مز اتھ بٹاؤن مکمل پٲٹھۍ اتھ بٹاؤن آزاد اوس نہٕ آسان کینٛہہ مثلاً آزاد ان د سینس أمس ٲس پانے ریسپانسبلٹی بنان ودن کہ مول موج کیٛاہ چھُ مےٚ کران یِم حالات وٕچھو سی احساس کران أمس پانہٕ بچس کہ مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن یہِ زن ونہو زِ یہِ اوس لۄکٹی بالغ گژھان لۄکٹی بالغ گژھان أمس ٲسۍ حالاتن ہُنٛد نہ مےٚ چھُ باسان تیٚلہِ زن مایِنڈ اوس اگر مےٚ معٲفی دِیِو تُہۍ مےٚ چھُ باسان تیٚلہِ ٲس سینس آف ریسپانسبلٹی اوکُن اوس ذہن آسان زیادٕ پہمتھ اوکُن زیادٕ اچھا غلام محمد وانی صٲب تۄہہِ کوٚروٕ کھرٛیو شہرُک ذِکر کھرٛیوُک کھرٛیو چھُ تُہُنٛد علاقہٕ آبٲیی علاقہٕ چھُ تۄہہِ کھرٛیو تہٕ اَتہِ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ صوٗفی کٲمِل روٗدمٕتۍ وہاب صٲبِ خار علیہ رحمٰ علیہ رحمٰ تِہُنٛد اِنفلنس اوسا تُہنٛدِس علاقس پٮ۪ٹھ یا تُہنٛدِ زندگی پٮ۪ٹھ کیٛازِ تۄہہِ چھُو قلم واریاہ لۄکچارے تُلمُت تتھ بارس منٛز ؤنۍتو کینٛژھا ورٕ کٲفی زیادٕ اوترٕ چھُ وہاب صٲبن یُس زن چھُ تُہۍ وٕچھِو مےٚ چھُ باسان اگر تمہِ وقتہٕ کم آسہِ ہا نہٕ یہِ خیال اَتہِ اوس بیٛاکھ تہِ صاحبِ دل صاحبِ نظر لس صٲب ٲسۍ تٔمِس ونان سُہ اوس لودھِس منٛز آسان حظ وہاب صٲبن اوس توٚتانۍ اَسہِ پانس لۄکچارس منٛز کم خیال تِکیٛازِ ہُہ اوس لِوِنگ سٲنِس وقتس منٛز لس صٲب مگر ییٚمہِ ساتہٕ وہاب صٲبن أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ بڑے بڑے تمہِ پتہٕ اوس اتہِ یِم زن لوکل فنکار ٲسۍ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن مغفرت یِم زن وۄربابہٕ سارنٛگ ٲسۍ گرس منٛز تھاوان سارنٛگہِ پٮ۪ٹھ ٲسۍ گٮ۪ونہنا پانسٕے سۭتۍ تہِ کران تِمن نِش چھُ بوٗزمُت وہاب صٲبُن کلام یُس زن کلام اوس تمہِ سۭتۍ گوٚو اِنٹرسٹ لگی وہاب صٲبٕے چھُ علیہ رحمٰ چھِ کتہِ یِم اَسہِ تہِ گٔے پتہٕ تھوڑا بہت أمِس سۭتۍ کانشیس تہٕ گٔے وہاب صٲبن ہٕنٛز اٹیچمنٹ أمِس سۭتۍ وۄتھُن بِہُن أمِس مُتعلق زانان مےٚ چھُ أمِس مُتعلق اکھ مقالہٕ تہِ لیوٗکھمُت پانہٕ حظ یُس زن یپٲرۍ یپٲری پھیوٗرمُت چھُ تپٲرۍ تپٲرۍ چھُ مےٚ پھیوٗرمُت تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ مےٚ سُہ مقالہٕ پیش تہِ کوٚرمُت کلچرل اکیڈمی لہذا اُہُنٛد اثرات چھِ اتھ علاقس سۭتۍ بلکہِ ونو بہٕ تۄہہِ 100 ؤری گٔژھِتھ گوٚو أمۍ دیُت لرِ پھِرُن وہاب صٲبن اور وٕنکیٚنس چھُ تتھ باے پاس پیوٚمُت بناوُن اگر زن اُہُنٛد دۄہ مناوو تتھ دۄہس پٮ۪ٹھ چھُ طوٗفانُک جام گژھان اتہِ یوٗتاہ چھُ رش آسان آتھوار چھِ اتہِ لگان برٛٮ۪سوارِ دۄہ چھُ کٲفی رش آسان تہٕ پنُن تعلیٖم تربیتُک کیٛاہ مسلہٕ روٗد تِکیٛازِ یِتھ کٔنۍ یِمو فرمو تہِ تُہۍ چھِو روٗدمٕتۍ مُلٲزِم تہِ واریاہس ٹایمس تہٕ ییٚلہِ تعلیٖم تربیت آسہِ ہے تیٚلی ٲسِو نا تۄہہِ گورمینٹ جاب تہِ میلیو تعلیٖم تربیتُک اللہ تعالیٰ سُنٛد اوس کرم کہِ بہٕ گوٚژھ گۄڈنیتھٕے ٲسۍ یِم زن حالات ٲسۍ تہٕ تیٚلہِ اوس فادر ونان مےٚ دپان اوس ہے ٲٹھِم جمٲژ پٔرِتھ تہٕ وۄنۍ پرناوتن یہِ رچھِ کھُنم بیٚنہِ ویٚنہِ وۄنۍ نسا چھُنہٕ مےٚ طاقت کینٛہہ یہِ اوس کنڈِشن آسان اقتصٲدی حالات ٲسۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ کرم کہِ تٔمِس تہِ مون نہٕ مےٚ کینٛہہ تہٕ تہِ گوٚو رژھِنم تٔمۍ تہِ کوٚر ہٮ۪متھٕے پتہٕ پٔکۍ گوٚو یوٚتانۍ میٹرِک کوٚر رۄبہٕ سُنٛد اوس اہن حظ بِلکُل پننسٕے آبٕے رۄبہٕ سُنٛد اوس یہِ احسان کہِ یہِ کیٛاہ سا زن مےٚ مےٚ ووٚن نا تۄہہِ احساسِ ذِمہٕ دٲری پران ٲسۍ گٲو تہِ ٲسۍ رچھان گُپن تہِ ٲسۍ رچھان گوٗرۍ بنس پٮ۪ٹھ ٲسۍ تراوان تہٕ یہِ اوس گرِچ کٲم مگر أتھۍ سۭتۍ ٲسۍ أسۍ تعلیٖم تہِ پران ٹھیٖک مےٚ اوس بہٕ ونہٕ تۄہہِ پُلوامس منٛز مےٚ اوس ہاے کلاس فٔسٹ ڈِوجن آو مےٚ حظ میٹرکس خٲطرٕ مگر یہِ چھُ اکھ عجیٖبا اکھ مےٚ گوٚو 9تھس منٛز حظ خانٛدر آی واز 15 15 ؤرِس گوٚو مےٚ خانٛدر تیٚلہِ ٲسۍ کران لۄکٹِس مگر یوٗتاہ مےٚ تہِ لۄکٹِس گوٚو یہِ باسیو آی واز ٹیکن ایبیک اچانک گوٚو مےٚ خانٛدر اکھ نٲزِل گرس انٛدر یہِ کتھ ہسا گٔے پتہٕ آیہِ مےٚ یِم اُستاد ٲسۍ تیٚلہِ ٲسۍ تِم اُستاد تِم ٲسۍ دوستان فرینڈلی ٲسۍ بچن سۭتۍ خاص کر یُس بچہ تِمن باسہِ ہا اوٚبرٕوُن چھُ بہٕ اوسُس بینڈ بیٖٹر تہِ حظ بہٕ اوسُس تھوڑا لۄکچارس منٛز سکوٗلس منٛز ٲسۍ تِم کلچرل پروگرام بہٕ اوسُس گٮ۪وان تہِ حظ اتہِ امہِ سۭتۍ اوسُس بہٕ بچہِ استادن سۭتۍ جان اچھا کتھ کرو مےٚ معاف ییٚتہِ چھِ اکھ سرٹِفکیٹ ؤنکیٚس نا اتھ مُتعلق کرو أسۍ مےٚ باسان امہِ پتے کرو کتھ بہٕ کرٕ أسۍ کرو کیمرا مینن گُزٲرِش تِکیازِ ؤنکیٚس چھِ أسۍ وُنہِ کتھ کران یِہنٛدِ یِم نا بچپنُک یا جوٲنی ہُنٛد دورُک تہٕ امہِ پتہٕ کرو پروفیشنل لایف امہِ پتہٕ کتھ تہٕ تُہۍ تھٲیِو کلام جٲری یُس تُہۍ فرماوان ٲسوٕ کہِ خانٛدر سپُد استاد آیہِ مےٚ گرٕ مٲلِس دوٚپُس ہے بچہِ یہِ گوٚو تہٕ لۄکُٹ کیازِ کوٚر ژےٚ خانٛدر تٔمۍ ؤنۍ تتھ پنٕنۍ اکھ ریٖزنا اکھ ووٚنُن تہٕ یتھ منٛز مےٚ ٲس نہٕ کانٛہہ صحیح بچن اوس نہٕ تیوٗتاہ آسان یوٗت طاقت کینٛہہ نیا سُہ چھنہٕ دٔلیٖلٕے خانٛدر کوٚر حیا اوس کٲفی بچہِ زاو یہِ بچہِ اوس نہٕ بہٕ اوسُس نہٕ پانس سۭتی یی ہا مےٚ اوس باسان خۄدا دِیِن نجات خۄدا نجات زن آو مےٚ خبر کُس بِنٕے مول موج اوس نا اتہِ تانۍ مٲلِس تھی چھِنہٕ کتھ کرنٕچ سُہ چھُنہٕ کتھٕے سُہ اوس حیا طوٗفانُک حیا اوس تہٕ الحیا نصف الایمان یہِ اوس نٲزِل گٔژھِتھ ذہنن ماحولس منٛز اوس بٔڑِس بُزرگس برونٛٹھ کِنۍ کُنہِ کِنۍ پکہِ ہن پتہٕ چھنہٕ سِگریٹ کتھٕے پتہٕ چھُنہٕ گِنٛدُن کتھٕے تہٕ بہرحال گوٚو حظ خانٛدر سۭتی اکھ میٹرکس منٛز اوس مےٚ بچہِ زامُت حظ تہٕ میٹرک پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ گوس بہٕ لوٚگُس فوڈ اینڈ سپلایز منٛز تتھ منٛز کٔر مےٚ غلام رسول مٔلِک صٲبن
مہربانی ہٹ گوس بہ سیودی تمس تو یہ آنیسٹی ہز کت چلان لہذا تمو کور کافی مدد میں لوگس مگر پتہ ونو یہ آج جمعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کرن سامعین تہ ناظرین تہ کرن عنایت تو تہ تم کر خدا تعالیٰ عنایت ات یہ میلاد شریف منو تو ات مز گئی کیا دلیل گو پولٹیکلائز بہ سٹھا لۄکُٹ آئی واز سیکرٹری دیٹ ٹائم مسلم یوتھ فیڈریشنس اَسہِ منو یہ تو بہ ژھُنہس ڈسبینڈی سٔروِس منٛز کٔرِتھ باقٕے یِم ریگولر ٲسۍ تِم کٔرِکھ سسپینڈ حظ 2-4 ساتھی میٲنۍ تمن بچے نوکری تو بہ درٛاس ییٚتہِ پتہٕ کوٚر مےٚ ایپلاے یتھ منٛز بہٕ چھُس نہٕ لگان کینٛہہ مگر تِتھۍ حالات گٔے کہِ بہٕ چھُس دپان مےٚ کیٛازِ لوٚگُس تتھ چھُ زِ دٔلیٖل اکھ بہٕ لوٚگُس پتہٕ بہٕ کیٛاہ کوٚر تہٕ برسوت پتہٕ ووٚن مےٚ جگن ناتھا اوس اتھ ڈپارٹمنٹس منٛز مےٚ دوٚپ سر مےٚ 3 لٹہِ کوٚر ایپلاے بہٕ کیٛازِ چھُس نہٕ لگان تٔمۍ ووٚن گوٚبریا ژٕ ہسا لگکھ نہٕ وُنہِ کینٛہہ بیٚیہِ ٲس نہٕ پتہ یہِ شہر کپٲرۍ گوٚو نایلان چپنہِ ٲس مےٚ خبر کیٛاہ چپنہِ ٲس کھۄرن لٲگِتھ پھیرنا سادٕ پٲٹھی یہ اوس نہٕ تگان بوزنٕے زن اوس آسان تیٚلہِ ٲسۍ ونان أسۍ گریٖس بچہِ گریٖس بچہِ تِتھ پٲٹھۍ ژاس بہٕ أمِس تہٕ أمۍ دوٚپُن گوٚبریا ژٕ ہسا لگکھ نہٕ وُنہِ ژٕ چھُکھ نہٕ 18 وُہُر گژھنٕے نیکسٹ ییٚمہِ ساتہٕ زن نیرِ یہِ ایڈوَٹایزمنٹ یوٗ وِل بی آن دا ٹاپ مگر توٚتانۍ اوس مےٚ اکھ ونان آز لگکھ تٔمِس ما آسہِ ہا بہرحال اللہ تعالیٰ کر عنایت کہ نیکسٹ ایڈ گو تک مز گوس بہ تو بہس تک مز پتہ پزی پہ 3rd سیریس پہ بکاز آف بائی میرٹ ات مز لوگس بہ تو چونکہ مے ہوتی بچپن سے مز سوشل سروس ٹینج آئی بیکیم اے وائس آف وائس لیس پیپل یمن زن ات ڈپارٹمنٹس مز تہ تگہ کت کران بات کران شائی یس پن پلیڈنگ تگہ کران جسٹ ودن 2 years دونوٕنِس پیریڈس مز بنیوس بہ اتہ ڈویژنل سیکرٹری پنس آرگنائزیشنس انڈیا پوسٹس من انڈیا پوسٹ نو ریکمنڈیشن اوپن میرٹس پہ ڈاک خان تیل ونان PNT تیل ڈاک خان تیل ڈاکہ تار یہ ڈپارٹمنٹ ونکس تہ منسٹری کمنکیشن کن مگر تیل یہ لگ بھگ ڈپارٹمنٹ باسان اَسہِ سگنلز آسان تم تور گژھان ٹرانسفر تور یور گژھان ٹرانسفر یہ کُنُے ڈپارٹمنٹ تیل ڈاکہ تار تو اتہ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ لوٚگُس تہٕ بہرحال سہ الگ وقت دین توٗتاہ اجازت تو بہرحال لٲج کٲم کرٕنۍ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اتھ ریپرزنٹیٹو کریکٹرس منٛز آس برونٛٹھ کُن تیٚلہِ ٲسۍ ونان تتھ کشمیٖر اوس ڈویژن پوسٹل ڈویژن اتھ بنیوس بہٕ ڈویژنل سیکرٹری یعنی آئی ہیڈ ٹو پلیڈ دا کیسز آف دوز ہو بلانگ ٹو کشمیٖر ڈویژن ویلی منٛز یِم زن ٲسۍ مُلٲزِم تہٕ یِہُنٛد اوس بہٕ جسٹ آفٹر 1 year درٛاو مےٚ لداخ حظ آرڈر تیٚلہِ ٲس فرنٹیر ڈیوٹی آسان اتھ منٛز ٲسۍ 50% جوٗنیٲرٕس آسان سینیئرس آسان چونکہ سینیئر ٲسۍ تمہِ ساتہٕ بیانڈ 55 ٲسۍ نہٕ سوزان کینٛہہ تہٕ سٹرس اوس یِوان لۄکٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ مےٚ ٲس اِمیونٹی ایز سیکرٹری دے کوڈ ناٹ ٹرانسفر می بہٕ اگر ونہٕ ہا تہٕ بہٕ دپہن ہے ییٚتہِ چھِ ییٚتہِ چھُنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ تہٕ آئی ہیڈ آرگنایزیشنل شیلٹر مگر آئی ڈِڈ ناٹ آپٹ فار دیٹ بہٕ گوس لداخ دیٹ واز اے وینچر فار می ٹو گو گرِکیو تہِ دیُت مےٚ ساتھ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ مغفرت مےٚ اوس پیٚتٕر حظ شاید غالباً چونکہ بیٚیہِ اکھ گوٚو ییٚتنس ڈسپلے ییٚلہِ تُہۍ شاید سوپر اینویٹ گٔمٕتۍ چھُو تمہِ ساتہٕ یہِ سرٹِفکیٹا اکھ شاید تۄہہِ میلیمٕژ یہ اہن حظ یہ سرٹفکیٹ آف آنر ڈویژنل سیکرٹری چھُ اتھ لیٖکھِتھ سرٹفکیٹ آف آنر دِژ مےٚ تمہِ ساتہٕ بہٕ رِٹایر گوس تمہِ وقتہٕ گٔے فنکشن مثلاً لداخس منٛز تہِ گٔے ورملس منٛز تہِ گٔے جوٚمِس منٛز گٔے یِم زن مےٚ پنٕنۍ دوس رفیٖق ٲسۍ تِمو کوٚرہس بہٕ زبردست آنر تہٕ یِمو تہِ دِژ مےٚ سرٹفکیٹ آف آنر امہِ وقتس بارہمولہ طرف یہ مےٚ تھوٚمُت یہِ چھُ مےٚ باسان یِم چیٖز مےٚ پننہِ بیٛاکھ اکھ سرٹفکیٹ چھُ اَسہِ نِش یۄس أسۍ یژھو تۄہہِ ہاوٕنۍ تہٕ تۄہہِ ما پیٚیہِ اَمہِ سۭتۍ کینٛہہ پرٛون یاد یہ چھِ بیٛاکھ اکھ سرٹفکیٹ یُس أسۍ ڈسپلے کرو یہ سرٹفکیٹ آپ دیکھ کر ہمیں بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ سرٹفکیٹ آپ کو کہاں ملا کس بات کے لیے ملا اور اس سے کوئی یاد اگر جڑی ہے وہ بتائیں ندائے کشمیر یہ جناب چھُ وۄنۍ لیٹلی ییٚمہِ ساتہٕ زن وۄنۍ مےٚ کلچرس کُن رۄخ کوٚر تہٕ اتھ منٛز چھُ مےٚ ندائے کشمیر چھُ ییٚتہِ ہفتوار زن پیپر یِمو اوس اتھ منٛز اوس جویِنٹ اکھ پروگرام اکھ تہٕ دے گرانٹڈ می دِس سرٹفکیٹ آف میٹ پر کنٹربیوشن فار ٹُورڈز دا کلچر ٹُورڈز دا پیپر یُس زن بہٕ کالم لیکھان چھُس یا کانٛہہ چیٖز تُہۍ چھُو واریاہ لۄکٕٹۍ ٲسمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ لیکھنہٕ خٲطرٕ قلم تُلمُت چھُو نہ پنُن بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد کلام سُہ کوٚرمُت قلم بنٛد سُہ کوٚرمُت کُنہِ جایہِ کِتابہِ منٛز درٕج أسۍ یژھو تتھ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ ذِکر کرُن یہِ کتہِ آو یہِ شوق کتہِ گوٚو پٲدٕ کہِ بہٕ کرٕ ہا کِتاب بناوٕ ہا بہٕ کِتاب لیکھٕ ہا بہٕ یِم شعر یِم اشعار چھِ یِم غزلہٕ چھِ یِم کرٕ ہا بہٕ کُنہِ جایہِ اکھ چیٖز اوس تیٚلہِ اوس ونٛدس منٛز آسان ٹایما کٲفی بِہِتھ ٲسۍ آسان تہٕ فادر اوس مےٚ أمِس ٲس اللہ تعالیٰ ہن عنایت کٔرمٕژ صاحبِ دِل اوس صاحبِ نظر تہِ اوس بازٕرۍ اوس نہٕ کینٛہہ
گرس مز بادشاہ میں واریاہ وونمت پنیو دوستو یہ بادشاہ امس کر قدر تو تمہ لحاظ سہ گنگناوان پانس ست اگر بہ نصب رچ گو مے کنن یہ مے دو یہ ما ودن بہ ووتھس مے دپ جل جل ووتھس بہ وٹس مز وضو تہ ونوس ووٹ تہ ونوس مے دیت کن یہ ون گھِ دود قدر دانس سہ دودمت آس تمہ نارے یہ نصب رس ونان نیم شب چی دلشاد صاحب ات پہ کرو مزید کت یہ تہد اس کلام موجود ات پہ کرو مزید کت مگر یہ ناظرین محترم رکو اکہ وقفہ خاطر وقفہ اپار پکناو کت بات سن سلسلہ بی برو کن ازکس سنس مہمان سے دلشاد صاحب سے تھی روزو اس ست کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ کیا آپ شوگر، کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس۔ اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس۔ یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا۔ ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے۔ فٹ ویئر انکوائری کال آن 7006949946۔ کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ ویلکم بیک ناظرین، تو شوشان پروگرام گڈ مارننگ جین کے تو آج یمس مہمان سال انمت یم غلام احمد وانی صاحب یمن کلمی ناو دلشاد پوائٹ چونکہ ون ابرے صاحب یون پرسن یہ کم کلام کیا ون زان تو مگر یہاں پہ فارمیٹ کے مطابق اس وقت وقت چلا ہے کہ آپ کے ساتھ اخبارات کی سرخیاں شیئر کریں گے۔ شروعات ایک انگریزی روزنامے سے جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ رقم تراز ہے، انڈیا ٹیکنگ میسو اسٹرائڈز ان گرین انرجی ٹرانزیشن، پرائم منسٹر نریندر مودی۔ میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ اور اس کی خبر، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کل 5 ستمبر کو ہم نے ٹیچرز ڈے منایا اور بہت اچھا لگتا ہے جب ٹیچرز کو مبارکباد ملتی ہے، اور ٹیچر کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس نے زندگی میں کوئی لفظ سکھایا وہ بھی ہمارا ٹیچر ہو سکتا ہے۔ تو اسی حوالے سے کچھ خبر اس طرح ہے کہ یوم اساتذہ، منوج سنہا کی اساتذہ کو مبارکباد۔ جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں یہ لکھتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات میں غیر طلب پذیر اشیاء کا استعمال بڑے پیمانے پر جاری، سرکاری احکامات اور عدالتی حکم نامے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کاروبار پر کوئی روک نہیں۔ میرے ہاتھ میں ایک انگریزی روزنامہ اور اس کی خبر کچھ اس طرح سے کہ ECI ایشوز نوٹیفکیشن فار فیز 3، لاسٹ ڈیٹ آف فائلنگ نامینیشن سپتمبر 12، پولنگ آن اکتوبر 1، اور اسی سرخی کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ 310 کینڈیڈیٹس فائل نامینیشن فار فیز 2۔ جی ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں یہ لکھتے ہیں، چیف سیکریٹری ریویوز پریپریشن فار کشمیر میراتھن۔ اسی اخبار میں ایک اور خبر، 4 تھیم بیسڈ سب گروپس فارمڈ ٹو ایڈریس کنسرنز اباؤٹ سیفٹی آف ڈاکٹرز۔ میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ اور اس کی خبر کچھ اس طرح سے کہ حج 2025 کے لیے آن لائن درخواستیں 9 ستمبر تک داخل کی جا سکتی ہیں۔ شاید ایک اور اخبار میرے ہاتھ میں ہے، یہ بھی اردو روزنامہ ہے، اور اس کی کچھ سرخی اس طرح کی، وزیر اعظم کے 3 انتخابی جلسے۔ بالکل ناظرین، یہ سرخیاں مگر پروگرام آج دلشاد صاحب دلشاد صاحب دلشاد صاحب تہ لیوکھمت، سورمت، پورمت، تو مگر سن کوشش آسی چونکہ جمعۃ المبارک شروعات کرو کیا نعتیہ بند اغزا اگر تھی پریو تم پتہ یمو کہ شوق یت میں تبرس من فرمو کار گو تہ جاری اندر کم روی تہند وستاد تر پہ کرو بیت کت مگر شروعات مے باسان بسم اللہ بالکل یہ محض کتاب لقمہ حیات، بالکل یہ دویم کتاب میں یہ گئی نومبرس مز یت مز میں مولودس پہ لکھمت نعت تو منقبت تہ مولودس پہ پر بہ مصر بالکل گۄڈنیتھٕے چھُ مےٚ حمد ثناہس پہ لکھمت، یہ نعتیہ حمد ثنا، حمد و ثنا بے انتہا برذات پاک کبریا، سوزن اسے کن مصطفیٰ صلو علیہ دائما، ذاتن انوی در عرب امی لقب اہلا نسب، پرتس درودہ با ادب صلو علیہ دائما۔ یہ سٹھاہ بوڑ نعت حظ،
امی پتہ میں بیاکھ لیکھمت یتھ میلاد شریف آز تو بیٚیہِ چھُ جمعہ محمد تہِ امیُک تذکر چھُ آو ربیع الاول ہیتھ بہار آو سونی نبی تاجدار جنتن ہُنٛد سُہ کُنزٕ بردار آو سونی نبی تاجدار یہ چھُ امیُک گۄڈنیُک بند حظ بیاکھ چھُ مےٚ لیوٗکھمُت حظ میلادسٕے پٮ۪ٹھ چون میلاد چھی مناوان اُمتی یُس زن أسۍ آز مناوان چھِ چون میلاد چھی مناوان اُمتی بازرن گرنی سجاوان اُمتی چون میلاد موجبے تخلیق کل لولا کلمہ خلقت الافلاق چون میلاد موجبے تخلیق کل چانہ مولود زندگی کم ممتی دون جہانن مز بلند کم کم مقام چھی خداین یا رسول ژے دِتمٕتی صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ چھُ حظ مےٚ آلود چھُ آز عیٖدِ میلادُک دیٖنی اِسلامُک آو ماہِ نو دیٖنی اِسلامُک آو ماہِ نو عیٖدِ میلادُک آلو گوٚو جایہِ جایہِ نوٗرُک شبنم پیوٚو عیٖدِ میلادُک آلو گوٚو دعا منٛگ حضرت خلیٖلن قرآن دعا منٛگ حضرت خلیٖلن منظوٗر تھوٚو پانہٕ جلیٖلن حمدہ تس رۄبس کُن کٔرتو عیٖدِ میلادُک آلو یِم چھِ مےٚ حظ واریاہ خوٗبصوٗرت واریاہ صٲب امہِ برونٛہہ کہِ بیٚیہِ پٔرِو تُہۍ کلام چوٗنٛکہِ یہِ چھُ زانُن بڑٕ ضروٗری آسان اللہ تعالیٰ حظ چھِ آسان واریاہن بندن الگ الگ صلٲحیت دِژمٕژ ہر کٲنٛسہِ أکِس منٛز چھِ پنٕنۍ کینٛہہ سپیشل ایبلٹی آسان مگر ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ مُلازمت تہِ ٲسِو کران ہۄپٲرۍ ؤنِو تُہۍ گۄڈنیتھٕے کہِ گرِچ ریسپانسبلٹی تہِ آسہِ گۄڈنیتھٕے خانٛدر وغیرہ یہِ تہِ سپُد گۄڈنیتھٕے تتھ سۭتۍ سۭتۍ کر کوٚرُو تۄہہِ شروٗع یہِ لیکھُن تہٕ بیٚیہِ وۄستاد کۄم روٗدۍ گۄڈنیتھ یِمو کانٛہہ گایڈنس کٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛز چھِ عنایت اکھ چیٖز حظ کہِ مےٚ چھُ باسان گرِ کانٛہہ کٲمٕے آسہِ سۄ یۄس مےٚ کٔرمٕژ آسہِ سپوز أسۍ ٲسۍ وَنان کانٛڈ سارُن مکٲے چھۄمبٕنۍ یِم زن زٔمیٖندٲری مانے پھُل زٔمیٖنداری بھی کی ہے دۄہس اوس آسان ڈیوٹی راتس منٛز اوس آسان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ مٲلِس ماجہِ مدد کران تہٕ مگر یُس یتھ چھُ یتھ منٛز اوس مٲلۍ سُنٛدٕے مےٚ عنایت کہِ گرُک ماحول اوس تیُتھ ییٚتہِ زن فقیٖرِ خۄداے یِوان ٲسۍ گژھان ٲسۍ خاص کر مےٚ یُس بٕڈِبب اوس تٔمِس اوس ناو حظ جیلوون ٲسِس ونان یِتھ کٔنۍ الیاس جلال الدین وانی یہِ چھُ بہادُر شخص اکھ اوسمُت با مرشد اوسمُت با فقیٖر اوسمُت أمِس اوس پننِس باغس منٛزٕے گۄپھِ ہنا بنٲومٕژ عبادت خٲطرٕ تہِ اُہُنٛدُے اوس میون مول تہِ تہٕ تٔمِس اوسُے اور تٕہٕنٛزٕے عنایت چھِ مےٚ تہِ یُس زن مےٚ ٲس گۄڈٕ مٲلۍ سٕنٛزٕے تربیت تہِ مےٚ کوٚر نا عرض کہِ سُہ گُنگُناوُن تُہُنٛد سُہ اوس کِتابہٕ بوزان حظ تیٚلہِ ٲسۍ جنٛگ نامہٕ آسان خدیٖج نامہٕ آسان یا لیلا مجنوٗن داستان آسہٕ آسان تِم ٲسۍ پران ونٛدس منٛز یہِ اوس ونان تل سا گوٚبریا یہِ اوس مےٚ کِتاب انان پتہٕ تل سا یہِ پر تہٕ بہٕ اوسُس لَیہِ سان پران تہٕ یِہوے گوٚو مےٚ وجہ تٔمِس تٕہٕنٛدۍ دوست ٲسۍ یِوان پتہٕ أسۍ ٲسۍ راتس تہِ کِتاب ٲسۍ آسان پران شبن منٛز سُہ گوٚو وجہ اکھ کہِ مےٚ گٔے لَیہِ اوکُن اتھ قلم تُلنس. اچھا تۄہہِ اوسوٕ مطلب قلم کٲری سۭتۍ قلمس سۭتۍ یُس یہِ لۄکہِ خۄش چھُ اتھ علاوٕ اوسوٕ تۄہہِ سوشل سٔروِسُک بڑٕ شوق لۄکچار پٮ۪ٹھے کیازِ تۄہہِ ووٚنوٕ آغازٕے منٛز کہِ تُہۍ بنیو وایس آف دی پیپل who were unheard, voiceless people تِہنٛز آواز بنیو تُہۍ یہِ شوق کِتھ پٲٹھۍ باسیو مطلب یہِ کتٮ۪ن گوٚو تۄہہِ پننہِ جایہِ کتٮ۪ن باسیو تۄہہِ کہِ نہ مےٚ چھِ یِہنٛز آواز بنٕنۍ مےٚ اوس دیٖنی ٹچ حظ اوس بہٕ اوسُس تیٚلہِ اوس سٲنِس سیلبس منٛز آسان دیٖنیات سۄ ٲس لۄکٕٹ کِتابہِ ہٕنٛز 5-10 ورقن ہٕنٛز یہِ ٲس آسان پرُن امیُک اثرات ٲسۍ آسان بیٚیہِ اوس دیٖنی ماحول تہِ اگر مسجد منٛز تہِ گژھہو اتہِ تہِ اوس شوق گُداز اوس پٲدٕ گژھان سُہ اوس گُداز اوس دِلس منٛز گژھان پٲدٕ مےٚ گوٚو یہِ شوق کہِ ییٚمۍ صاحبن ووٚن یہِ نعت بہٕ تہِ ونہٕ ہا اکھ اوسُس بہٕ نعت وۄتھان مسجد منٛز پران نعت ونکیٚنس تہِ چھُ الحمدُاللہ ربِ العالمیٖن تہٕ بہٕ اوسُس پتہٕ گوٚو مےٚ رُجحان لیکھنس کُن تہِ تہٕ مےٚ لیوٚکھ تہِ یُس زن مےٚ تِمن دۄہن لیوٚکھ پتہٕ گٔے مےٚ اتھ پتہٕ آو اکھ وقت اکھ وقفہٕ آو سُہ وقفہٕ گوٚو ییٚمہِ موٗجوٗب کہِ ڈپارٹمنٹ اوس یہِ بڑٕ تِمن دۄہن تہِ چھِ مےٚ رِکاڈِنگ دوٗردرشنس منٛز کٔرمٕژ حظ مگر دین آی وُڈ ناٹ گیٹ ٹایم فار تۄہہِ ما یاد گۄڈنیُک کلام یُس تۄہہِ پانہٕ پنُن اوسوٕ لیوٗکھمُت تۄہہِ ما یاد سُہ کیاہ اوس یا سُہ ما کُنہِ جایہِ سُہ چھُ مےٚ درج حظ سُہ چھُ مےٚ ٹوٹھ تہِ اور فارچُنیٹلی وٹ ہیپن کہِ سُہ چھُنہٕ مےٚ پرنٹس منٛز آمُت کِہینۍ حظ تہِ یہِ چھُ مےٚ حظ یُس زن گۄڈنیُک مےٚ کلام چھُ یہِ اوس نہٕ نعت کینٛہہ یہِ اوس نعتہٕ نٮ۪بر حظ یُس زن یُس نہٕ کتھِ باتھِ منٛز اثرات ٲسۍ پیٚمٕتۍ مےٚ ذہنس پٮ۪ٹھ ولو لال رویو دِلُک حال باوے ژےٚ یوٚد مٔشرٲوتھس ژےٚ تس بال پاوے مےٚ لۄکچاروم ژےٚ پتہٕ ؤنۍ دِوٲنی مےٚ لۄکچاروم ژےٚ پتہٕ ؤنۍ دِوٲنی ژےٚ کس ترٲوتھس بہٕ کرے کس بہٕ گراوے
سٹھا کال ووتم کران انتظاری فراقن چین میں دتم آمتاوی ات اثر تہ بیس تھوڑا پیر صٲبُن نظر تٔمِس اوسُم حرف تہِ روٚٹمُت سٮ۪ٹھاہ لۄکچے تہٕ پتہٕ اوس گژھان یہِ معاملات کینٛہہ جذباتن وُتٕج لگان ولو روزٕ دٔرۍ دٔرۍ کٔرٕم بندگی چٲنۍ کرے فرشہِ مخمل لرے پان ساوٕے حباب کہِ نارے جگر گوم پارے مےٚ چھم چٲنۍ گارے یہِ تم کٲلۍ راوٕے سدہ نالہٕ فریاد دِوان روز دلشاد سدہ نالہٕ فریاد دِوان روز دلشاد گدہ بن ژٕ ہردم ونس عشق گراوٕے. واہ 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 یُس یہِ تۄہہِ دِلشادُک عرض کوٚروٕ تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر دِلشاد ناوُک اَتھ منٛز تہِ آو تہِ اَمہِ برٛونٛہہ کوٚر اَسہِ ذِکر کہِ تۄہہِ چھُو کلمی ناو دِلشاد یہِ دِلشاد ناو میوٗلا کُنہِ جایہِ یہِ دِیُتا کٲنٛسہِ تحفس منٛز کِنہٕ کوٚروٕ تۄہہِ پانے منتخب کہِ یہِ ہسا گژھِ ناو آسُن؟ بہٕ کرٕ عرض حظ ہمیشہِ چھُ اللہ تعالیٰ مےٚ دِلشادٕے تھوٚمُت حظ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ بہٕ چھُس تس رۄبس کُن شُکر گُزار حظ کُنہِ معاملس منٛز کوٚرنس نہٕ بہٕ تنگ کینٛہہ باقٕے گوٚو یۄس زن ہارڈ لایف چھِ سۄ چھِ زندگی آرام زندگی چھنہٕ یتھ منٛز کشمکش پیٚیہِ محنت پیٚیہِ کرٕنۍ زندگی چھِ سۄے مےٚ تھوٚو اللہ تعالیٰ سُہ میسر اور تمہِ پتہٕ یُس زن یہِ مےٚ صحبت روٗز امہِ صحبت سۭتۍ گوٚو مےٚ تھوڑا بشاشت تہِ دِلس انٛدر تہٕ مےٚ گوٚو یہِ نٲزلی ذہنس پٮ۪ٹھ دِلشاد تھوٚو مےٚ پانہٕ. اچھا ییٚمہِ ساتہٕ وانی صٲب تُہۍ یہِ کلام لیکھان چھِو یا لیکھو برٛونٛہہ کُن یا وٕنکٮ۪س تہِ لیکھان ٲسِو ماشاء اللہ پتہٕ ٲسوٕ تُہۍ یہِ ہاوان کٲنٛسہِ پننِس اُستادس والد صٲبس ورٲے کہِ چھُنہ اُستاد دِوان نظر پتہٕ وٕچھو کُنہِ جایہِ ما چھُ کینٛہہ اصلاح کرنُک ضروٗرت کُنہِ جایہِ ما چھِ کانٛہہ غلطی یہِ لفظ کرو ٹھیٖک کیازِ تلفظ تہِ گژھِ اتھ رلُن ضروٗری چھُنہ تہٕ کٲنٛسہِ ٲسوا تُہۍ ہاوان؟ بہٕ کرٕ گُزٲرِش حظ اگر بہٕ ونہٕ اُستاد چھُ مےٚ پرنس منٛز الف ب اے بی سی یس منٛز ضروٗر اُستاد چھُ مےٚ ٹریڈ یوٗنین فیٖلڈس منٛز مےٚ ٲسۍ سرگی نریش چندر بالی یِمن چھُ ہیوٚتمُت مولوی فتح الدیٖن اوس اَسہِ ڈپارٹمنٹس منٛز یِم ٲسۍ بُزرگ مےٚ اوس عادت بہٕ اوسُس بُزرگن سۭتی وۄتھان تہٕ تِمن نِش لاریو مےٚ وتھ کہِ اتھ منٛز چھِ مےٚ اتھ فیٖلڈس منٛز کِتھ کٔنۍ پزِ مےٚ کتھ کرٕنۍ کیاہ پزم کرُن ایجوٗکیشنل پروگرام اوس نہٕ کینٛہہ قلم تہٕ زبان ٲس استعمال گژھان اور تتھ سۭتۍ اوس کٲفی پریشر پننس ڈپارٹمنٹس منٛز مےٚ ہاید اپن تہِ اوٚنمُت مگر زانہا نہٕ اینٹی کرہا نہٕ مطلب یتھ منٛز کانڈکٹ روٗل کِہینۍ اِنوالو گژھان تہِ اوسُس نہٕ دِوان پان گژھنہٕ بہٕ مگر یوٚتانۍ زن ییٚمیُک تعلق چھُ یہِ کٲشرِس کُن کلچرس اتھ منٛز چھُ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عنایت میرا کوئی استاد اس میں نہیں میں نے کسی کو اپنا کلام دکھایا تک بھی نہیں ہے لکھا خود ریپیٹ کیا ریویو کیا ہاں البتہ یہ لقمہ حیات جو ہے یہ جب میں نے پبلش کی تو اس کو بے شک انہوں نے دے دیا مشہور کرٹک جو کتابوں پہ لکھتا ہے کشمیری میں بھی وہ مسٹر یوسف جہانگیر اس وقت بھی میرے دوست یہ کتاب کر چھو تۄہہِ تحریر کٔرمٕژ یہ 2013 منٛز گئی نومبرس منٛز 13 منٛز اِشوٗ حظ تہٕ پبلک اتھ لیوٚکھ یُس زن پیپر لیوٚکھ سُہ لیوٚکھ امی جناب یوسف جہانگیرن اور اس نے اپنی وہ اخباروں میں بھی آیا اس نے جو میرے پاس موجود ہے اس نے لکھا مجھے کٲشِر پٲٹھۍ ونان دندس تل گژھُن سُہ کٕنکہٕ پھوٚل دان پھوٚل تہِ دان ۂٹ تہِ یِن سا گٔے نہٕ مےٚ نظرِ کینٛہہ یہِ چھِ مکمل پٲٹھۍ شریعت حدیث تہٕ قرآن مطٲبق شکر اللہ یہ کُنہِ نتہٕ کُنہِ جایہِ شاید نظرِ عنایتی اہن حظ آ سُہ اوس تورے سُہ بالکل پانہٕ کرِ نہٕ شیخ صٲبن تہِ ووٚنمُت تورے تہٕ اورٕ کے زورٕ سپدِ یورٕ نہٕ کینٛہہ تہِ چھِ نظرِ عنایتی گژھِ بے شک بے شک یہ نظر عنایت گژھِ ہمیشہ روزن بنت اور نظر کرم اگر انسان پہ ہو تو اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. ناظرین محترم ہمارے آج کے مہمان سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. یہاں رکتے ہیں ایک کمرشل بریک کے لیے, کہیں جائیے گا مت. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بنا. ناظرین وقت کے بعد آپ کا پھر سے استقبال آپ کے اپنے فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جن کے میں. آج ہم بات کر رہے ہیں دلشاد صاحب کے ساتھ, جی ہاں غلام محمد وانی صاحب کے ساتھ, جو کہ ایک پوئٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر بھی ہیں. ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وانی صاحب, یہ تہذ کتاب اخ الفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تہذ گۄڈنِچ کتاب, امیُک کٔرتو تھوڑا ذکر, یہ کِتھ پٲٹھۍ آیہِ وجوٗدس منٛز, یہ کر کٔروٕ شروٗع, کر کٔروٕ مُکمل, پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھپے یہِ, تو اتھ بارس منٛز ؤنۍتو سانہِ وٕچھن والٮ۪ن کینٛہہ.
یہ گو میں اصلی پتہ یم سات میں ٹائم ڈپارٹمنٹ مز گوس فارغ جون 2010 مز گوس بہ ریٹائر امہ پتہ چھنا پتہ باسان کن گژھِ نہ لگُن I used to keep myself engaged. Engaged. آسُن چھُ مےٚ بٔڑ بارٕ باسان مےٚ چھُنہٕ ٹایم میلان گرس منٛز تہِ ییٚلہِ بہٕ کتھ کرٕ تہٕ بہٕ لوٚگُس اتھ مےٚ ژوٚل قلم اتھ کُن لوگ مےٚ وۄنۍ عملی طور فیٖلڈس منٛز پکُن مےٚ گوٚو کینٛہہ یِم ہتھ نعت وات جمع بیٚیہِ چھُ رحجان مےٚ نعتکُے حظ مےٚ چھُ باسان چھِ عبادت رسول برق تذکرہ کرُن تہٕ پنُن ذہن اوکُن لاگُن یہِ چھُ مےٚ أنۍ عبادت باسان باقٕے شٲعری کُن چھُ مےٚ کم کران لیکھان چھُس نو ڈاوُٹ مگر کم چھُ توکُن خیال اثر چھُ امکُے زیادٕ نعتکُے حظ ییٚلہِ یہِ چھِ مےٚ پتہٕ رِٹایر 2012 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تیار گٔے مےٚ دیُت کمپیوٗٹرایز یہِ تہٕ ترتیٖب دِژ تمہِ پتہٕ کوٚر سلطان ڈِپُک چھُ یہِ یِم ہلال صٲب چھِ تِم چھِ بڑٕ مہربان مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ مے کٔر یہِ پبلش مےٚ دوٚپمَس یہِ گٔے یہِ کِتابٕے ژےٚ مےٚ چھُنہٕ یہِ اتھ کاربار کرُن کینٛہہ البتہٕ مےٚ دِژ یہِ کِتابہٕ 10 تہٕ تِمو کٔر بہٕ اوسُس یِمن سۭتۍ یِمن دۄہن انوارُل اسلام جمعیت انوارُل اسلامس سۭتۍ حظ وابستہٕ ایچ آرگنایزر JNK تہٕ تِمن سۭتۍ پتہٕ کٔر تِمو یہِ کِتاب تِمو کوٚر پبلش ٹھیک اچھا وانی صٲب کتھا کلوی معاف صبری صٲب مےٚ پیٚو ییٚتنس اکھ سوال شاید ما گژھِ پتہٕ سکپ یہ تھوڑا ہٹ کے یہ رلیٹڈ شاید ان کتابن کی مگر چونکہ تہ فرمو کہ گئی رٹائر 2010 مز یعنی کہ 14 ؤری گئی تن تہ ون رات کہ اوتر صبح یہ پروگرام کے ذریعے اس تام یہ نوز کہ اخ بزرگ اس امس 7-8 اولاد کہ تمو کور سہ پتہ اوون کی سہ گو مجبور پتہ اولڈ ایج ہومس مز روزن خاطر ون غرض یہ کہ اس رٹائرمنٹ پتچ لائف چونکہ اس تہ احساس ونکس بالغ تر ایج پہ احساس کہ پیرنٹسن ہند کوتاہ حق اولادن پہ مگر چونکہ تھی سوشل سروسز تہ ونو اوتان بہت سوشل سروس کران ڈفرنٹ سوشل آرگنائزیشن تہد تعلق روٗدمُت امہ حوالہ کیا تہد وِو پوائنٹ تہ کیا باسان کہ ان بچن پہ کۭژاہ ذمہ داری رٹائرمنٹ پتہ امس پیرنٹ سن خیال تھوان یم سات ام سندس تنخواہس شریک ٲسۍ تو تمہ سات اوون امس کران ونکس حالات تر پہ وتمت گھن آسن کہ سانہ مز اولڈ ایج ہومن ہند کلچر لوگ بڑھنے امہ حوالہ چھو تھی کم کران آرگنائزیشنس مز تو اگر نہیں کم کران تہد ویو پوائنٹ کیا ات بارس بہ کر عرض حظ گۄڈنیتھ قرآن مجید کو حکم قضا ربک لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين حکم کران خداوند کریم اخ کری میٲنۍ عبادت بیٚیہِ کٔرِو مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت وۄنۍ کنڈیشن بنومت تعلیم گئی عام ون سب گئی فروغی تعلیمی یہ کنڈیشنل مول موج کت پک مے سۭتۍ یعنی بچو اونمت مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِس قدو قامتس برابر تیٚلہِ تِم کتھ کران یمو ایکول لیول کٔرمٕژ یُس افسوسناک چھُ مےٚ چھُ اتٮ۪تھ پنُن اصوٗل کہِ مٲلِس پزِ نہٕ کمپرومایز یہِ پوزیشن کرٕنۍ یُس کعبہ آسہِ فرمو أمِس پزِ نہٕ کمپرومایز کرُن یوٗ شُڈ پریفر ڈیتھ دین دیٹ اپ مگر اکھ چیٖز چھُ کہِ افسوسناک ٹرینڈ سماجس مز زن ون بزرگن بڑ ہیوملیشن گژھان پنن اولادن ہند ذریعہ زیادہ ٲسۍ ونان ییٚلہِ ماحولس مز سا گوٚژھ آسُن حیا پیا ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ گرسٕے منٛز ووت بیٚیہِ چھُ اتھ منٛز مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ بہٕ چھُس ونکیٚس ذمہ دار أکِس ادارس پٮ۪ٹھ ونکیٚس سٮ۪ٹھاہ کم چھِ اتھ متعلق رجحان حظ اسہِ سماجس منٛز تہِ یِم زن ورکٲرس چھِ اور علماہن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ زیادٕ ذمہ ییٚتہِ زن مثلاً کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ حقوٗق پامال آسان گژھان تتٮ۪تھ چھُ واضح قرآن مجید نے دیُتمُت میراث چھُ حضرت عمر فاروق فرمو ییٚمِس زن میراث سبجیکٹ یی سمجھ تٔمۍ ووٚن 2/3 قرآن سمجھ تٔمۍ وسیع سبجیکٹ بالکل سُہ پامال تِہنٛدۍ حقوٗق کران چھِ یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن کینٛہہ بیٚیہِ چھِ گژھان میانہِ نظرِ منٛز وۄنۍ بُزرگن یی زن اولڈ ایج ہوم ییٚتٮ۪تھ مُسلمان آسہِ بہٕ وَنہٕ نہٕ مُسلمان باقٕے دیٖن تہِ چھِ سٲری چھِ بُزرگن بلکہِ وَنہٕ بہٕ تِم چھِ زیادٕ احترام کران سانہِ کھۄتہٕ أسۍ گٔے پامال کہِ سانہِ خٲطرٕ چھُ ییٚتہِ زن ماحولس منٛز چھُ یُس زن میجارٹی چھِ ییٚتہِ چھِ أسۍ اولڈ ایج کمپلشن کیاہ چھِ تِم چھِ پننہِ پننہِ جایہِ مے بی کُنہِ جایہِ جینوِن کمپلشن تِکیازِ نیوکلیر فیملیز چھِ نٮ۪بر چھُ گژھُن ہُہ چھُ گژھُن یہِ چھُ گژھُن بچہِ چیمبر پتہٕ چھِ زٕے بٲژ تہِ ییٚتہِ تہِ مانو مے بی سمویر دیٹ مے بی کمپلشن دپان کہاوت اکھ دپان ییٚمِس ودُن چھُ آسان سُہ کٲنۍ ٲسۍ تہِ ودان بالکل زٕ چھنہٕ ضوٚرتھ اگر ییٚمِس ودُن آسہِ سُہ ہیٚکہِ اکی ٲسۍ تہِ ؤدِتھ تٔمِس کٲنی ٲسۍ تہِ اگر آسہِ تو مےٚ چھُ باسان تیُتھ کمپلشن تہِ چھُنہٕ کینٛہہ کہِ انسان دپہِ موج تراوو ہمساے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ سا وٕچھ حضرت جبریٖل آو مےٚ تیٖژ کٔرٕن مےٚ تاکیٖد ہمساے سٕنٛدِ حقوٗقن ہٕنٛز مےٚ دوٚپ وۄنۍ ما گژھِ میراث اکھ أکِس مےٚ گژھِ وراثت
تیل اگر اتھ بزرگ آہ پامال گومت تو مے گھس نا خیال آسن بیس گھس نا مے ونیو أکِس دوستس سہ درٛاو دُنیا منٛز دوٚپمس ییٚتہِ سا پیٚیہِ ترٛٹھ یہ گوٚو یہ گٔے منٛڈ جوانی منٛزٕے دوٚپُن یہِ چھَنہٕ أمِس ترٛٹھ کینٛہہ یہِ چھے ژےٚ ترٛٹھ تُہۍ چھُکھ ہمساے ژٕ کیٛاہ کَرکھ أمِس ڈفرنٹ سٹڈیز تہ ات ریسرچ سٹڈیز حال ہی میں گزرے میانہ نظر مز اکھ سٹڈی یتھ مز وچھنہٕ آو کہ یم پوسٹ ریٹائرمنٹ یم لوگ آسان چھ یمن مز سائیکو سوشل سٹریس بڑان تو تات مز یہ اکھ اہم فیکٹر کہ یمن پنہ فیملی ڈسٹربنس گژھان کہ اولاد چھ یمن اوون کران کہ تمی پیو مے زمینن یہ سوال کیازِ کہ تُہۍ چھو واریاہ سوشل سروس کران تہ اس لیے اس پہ ذمہ داری تو تہ پہ بہت پانس سپوز بہت وابستہ سینٹرل گورنمنٹ پینشنس ویلفیئر بالکل ات من فیملیز یمن زن پینشنر پان تہ درامت پتہ فیملی پینشنر وی لک ٹو دیئر ویلفیئر اسہ تہ گژھِ آسُن یہ پتہ کہ اسہ یہ اخ بہ تتھ بناے مےٚ رجسٹرڈ آرگنائزیشن سینئر سٹیزن سوشل ویلفیئر فورم سہ بنومت آف کورس بہ ون یہ کہ حالاتن مجھ سٹھا کم ہیکان انسان کرت تکیازِ امس پہ ڈفرنٹ نظر آسان سوسائٹی مجھ تیز رسپشن سوسائٹی مجھ کی برسات یوتہ مے پن جائے انڈیویجول لیول پہ سپدان ممکن خدائے ما پرژھم کیا رول اس دیٹ آئی ڈو مے ات سینٹرل گورنمنٹ پینشن ویلفیئر ات مجھ ماشاء اللہ شفیع محمد شفیع پنڈت صاحب چیئرمین تو سیکرٹری بات وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر رفیق مسعودی نون پرسنلٹی تو اتھ کران ہسٹوریکل سٹیپ تل یہ صنعت نگر میٹرنٹی ہاسپٹلس مز ویلنس سینٹر سینکشن کرن سینٹرل گورنمنٹ بڑ جدوجہد پی کر اٹ از فرام 2012 یہ گوس بہت ات مز پتہ وابستہ پکس برونٹ تو ونکس ماشاء اللہ پتمس 15 جولائی کور اس کیش لیس ٹریٹمنٹ خاطر میمو انڈرسٹینڈنگ کور سائن حظ سکمز ونڈرفل تو یہ زن کیش لیس ٹریٹمنٹ میلی پینشنر بہت تو ام قسم خدمت کران سپد ممکن سہولیت واتان بے شک بیٚیہِ مطلب اس ذکر کورو اس اولڈ ایج ہومن کُنتھ گئی اولڈ ایج ہومو کھۄتہٕ چھُ واریاہ امپارٹنٹ اسہِ گژھن ییٚتہِ آسٕنۍ اولڈ ایج کلبس ییٚتٮ۪ن یِم بُزرگ سمکھان پانہٕ ؤنۍ برادری یار دوس بیٚہن گنٹہٕ 2-4 کڑہن کیازِ وۄنۍ چھِ فری کٲم چھنہٕ کٕہٕنۍ أتی آسان بیٚہوان أتی آسان کلمہ تُلان أتی آسان پنُن برادری منٛز باین سۭتۍ ریڈنگ روم اتھ پٮ۪ٹھ ما تُہنٛز آرگنایزیشن زانٛہہ یس ڈے کیئر سینٹر خٲطرٕ چھِ کٲفی کوٗشش کران اگر پتہٕ ڈسٹرکٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ یہِ گژھِ مگر فسٹ سٹیپ چھُ سون وی آر رِکویسٹنگ کنسرن ڈپارٹمنٹ سی جی ایچ ایس اس کوٚر تتھ لینڈ خٲطرٕ چھِ أسۍ کوٗشش کران پٔتمہِ روز اَسہِ چیف سیکرٹری صٲبس سۭتۍ اکھ زٕ میٖٹنگ کرِ پننِس سبنس صدارتس منٛز ہی ہیز ایشورڈ اس کہ أسۍ کرو سیٖنیر سٹیزنز یِم زن چھِ کالونیز خٲطرٕ کرو أسۍ آیڈینٹِفاے لینڈ ییٚتہِ بیٚیہِ کرو یِم ڈسٹرکٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ یہِ چھُ مےٚ بلکہِ 2-3 ڈسٹرکن منٛز کوٚر گورمنٹس تہِ چوکُن توجہ کوٚر تِمو 2-3 ڈسٹرکن منٛز سٹارٹ مےٚ اوس پتہٕ ڈپٹی کمشنر یِم زن پریزنٹ اَسہِ پُلوامس منٛز تِمو کوٚر مےٚ چھُنہٕ یاد کتھ گامس منٛز کوٚر تِمو سٹارٹ یہِ انشاء اللہ صاحب تۄہہِ چھُنہ باسان کہ اگر وۄنۍ گورمنٹ کار کرِ کِتھ پٲٹھۍ کرِ تمہِ برونٛہہ پزِ ہا اسہِ محلہٕ کمیٹین مسجد کمیٹین یہِ کُچھ کینٛہہ سونٛچُن کہ مسجد پاکس سۭتۍ چھِ کمرٕ آسان تِمو کمرو منٛز کرہو اکھ کمرہ ڈیڈِکیٹ یِمن سانٮ۪ن بُزرگن خٲطرٕ کہ یِم آسان بیٚہوان اتٮ۪ن دربار کران کِتاب پران اخبار پران پانہٕ ؤنۍ آسان کینٛہہ وقت گُزاران مےٚ چھُ باسان سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک حظ اگر أسۍ مسجد نِش یہِ تھاوو تہٕ پتہٕ نہ بہٕ چھُس مسجد ہٕنٛز کتھ کران کُنہِ جایہِ لینڈ وینڈ آسٕنۍ سُہ لینڈ پاسٹی چھُو تُہۍ وٕچھان تہِ کوتاہ کاسٹلی لینڈ یُس زن درٛوٚگے یہ چھُ باسان وۄنۍ تیوٗت تہِ چھِنہٕ رِسورسٕز تِمن چھِ آسان اگر کُنہِ جایہِ آسہِ یہِ تہٕ دیٹ از گُڈ آیڈیا اگر زن بہتر چھُ مگر بہتر چھُ گورمنٹس تہِ پزِ پنُن رول اکھ پلے کرُن یِمن سیٖنیر سٹیزنن کُن یِمن پزن پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ اگر تتہِ بلاک لیولہِ پٮ۪ٹھ تھاوُن یا ٹاونس منٛز چھُ مسٹ اکھ ٹاونا اکھ چھُ یہِ چھُ اتھ یہِ چھُ کالِفاے کران تہٕ یہِ چھُ اتھ امِچ چھِ انکم تہِ آسان یِم دِن تتنس اکھ روٗم ہنا ییٚتہِ زن لایبرری تہِ آسہِ لایبرری روٗم تہِ آسہِ ریسٹنگ روٗم تہِ آسہِ دیٹ دے شُڈ ڈوٗ مےٚ چھُ باسان سُے چھُ آپشن اگر وۄنۍ مسجدن ہُنٛد گژھِ سُہ گژھِ کنٹرول سُہ آسہِ لُکنٕے کنٹرول تہٕ تتہِ بنہِ سُہ پرابلم دلشاد صٲب آز کل کیٛاہ چھِ مصروٗفیت تُہنٛز آز کل کتھ چیٖزس سۭتۍ چھُو تُہۍ وقت گُزاران بہٕ چھُس اکھ چھُس بہٕ اتھ سۭتۍ حظ سی جی پی ڈبلیو اَسہِ چھِ ہر منڈے آسان امر سنگھ کلبس منٛز میٖٹنگ دوٚیِم چھُس بہٕ ڈسٹرکٹ کلچر سوسایٹی پُلوامہ یۄس زن چھِ یہِ تہِ چھِ رجسٹٲرڈ 1989 منٛز گٔمٕژ تہٕ اکھ 2 ؤری گٔے کہِ اتھ منٛز اوسُس بہٕ ایز جنرل سیکرٹری تہٕ چھُس اتھ سۭتۍ حظ وابستہٕ امِچ کٲم کران کلچرس منٛز
ام علاوہ بہ کلچرل آرگنائزیشن دون ترین ست روٗدمُت ممبر تو بیٚیہِ پلے کران یِم زن پنٕنۍ کلام ولام چھِ تِمن سۭتۍ پکان کران بیٚیہِ چھُ حظ یہِ چھُ سینئر سٹیزن سوشل ویلفیئر کُنہِ جایہِ چھِ اتھ سۭتۍ وابستہٕ روزان لیٹسٹ گوٚو بیٛاکھ چیٖز حظ کہِ ساوُتھ الاولیاء چھِ اَسہِ ییٚتہِ ریلِجس آرگنایزیشن لیڈنگ آرگنایزیشن یِم زن سٮ۪ٹھاہ کٲم کران چھِ اور دِل چھُ خۄش گژھان ییٚمہِ ساتہٕ زن وٕچھان چھِ یِمن علماہن ہُنٛد تہِ رول پننٮ۪ن ہیڈ کوارٹرن پٮ۪ٹھ چاہے سُہ کاروانی اسلامی ٲسِن چاہے سُہ ساوُتھ الاولیاء ٲسِن یِم چھِ کٲم کران حظ کٲفی ییٚتہِ زن دیٖنی مطلب رہنما سٲنۍ پتہٕ نیران چھِ بٔنِتھ اتھ سۭتۍ گوٚو مےٚ ریٖسنٹلی کوٚر مےٚ تِمو یُس یہِ انسسٹ تیوٗت اوس نہٕ ٹایم تہٕ تِمو نیوٗہس بہٕ سماج سُدھار کمیٹی حظ پریزیڈنٹ اتھ سۭتۍ چھُ یہِ چھُ ریٖسنٹلی حظ تہٕ وُنہِ چھُنہٕ مےٚ خۄکشی چھُس وُنہِ تتہِ کران بٹ جوین کوٚرمُت تُہۍ ٲسِو برونٛہہ کالہِ کران زٔمیٖندٲری تہِ ٲسِو کران زٔمیٖنس سۭتۍ ٲسِو وقت گُزاران آز چھا میلان وقت ضروٗر آز برونٛٹھ 2 ؤری تانۍ اوسُس بہٕ بالکل کچن گاڈن زٔمیٖن چھِ موٗجوٗد حظ تھوڑا گٔے ڈسپوز آف تہِ نو ڈاوُٹ تِکیٛازِ کمپلشن چھِ بچن چھُنہٕ روزان مگر ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ بچس پتہٕ پنٕنۍ ریسپانسبلٹی پیوان چھِ مےٚ چھُ باسان پتہٕ چھِ تِم وٲتۍ پتہٕ سیوٚد گژھان بالکل صحیح تہٕ تیٖژن چھِ کران تِم تہِ وۄنۍ چھِ تِمن تہِ توٚگمُت بوزُن یُس زن بہٕ سماجس منٛز وٕچھان چھُس پیپل نو گیو دیٹ آئیڈیا کہ نسا زمین اوتان اوس باسان ہے تٔتھۍ منٛز کٔرِو سا ییٚتہِ نہٕ زمیٖنٕے آسہِ مگر وۄنۍ چھُ تگان بوزُن یِمن کہِ زمیٖن دلشاد صٲب اَسہِ چھُ وقت تھوڑا کم آسان پروگرامُک کیٛازِ ذِکر یُس تۄہہِ چھُڑوٕ کتھ چھِڑوٕ یہِ چھُ واریاہ ؤسیع یتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو أسۍ گنٹہٕ وادن کتھ کٔرِتھ مگر کیٛاہ کرو وقت چھُ تھوڑا کم مگر ٲخرس پٮ۪ٹھ یژھو کانٛہہ میسیج یژھوا دیُن تِمن پینشنیرن یِم تۄہہِ زٲنۍکار چھِ یا تِم پینشنیر یِم نہٕ وُنہِ تۄہہِ سۭتۍ جُڑیمٕتۍ چھِ یتھ آرگنایزیشن سۭتۍ کینٛہہ بالکل یہِ چھُ اگر تُہۍ ڈسپلے تہِ کٔرِو یہِ چھُ حظ اَسہِ میگزیٖن امیُک کوٚرمُت اِشوٗ لاسٹ یِیر تہٕ أسۍ چھِ وۄنۍ کٲلکٮ۪تھ چھُ اَسہِ نزدیٖک وۄنۍ الیکشنز نَیہِ سر اَتھ منٛز چھِ سٲری روٗلِنٛگ ووٗلِنٛگ ایویلیبٕل کہِ أسۍ کیٛاہ ایکٹِوِٹیٖز چھِ کران بہٕ وَنہٕ تِمن بُزرگ پینشن یِم زن چھِ تِمن وَنہٕ بہٕ کہِ تُہۍ گٔژھِو وابستہٕ اَتھ ایسوسیشنس سۭتۍ تہِ بیٚیہِ چھِ اَسہِ یُس زن میٹرنٹی ہاسپِٹلس منٛز چھُ یہِ ویلنس سینٹر سینٹرل گورمینٹ ہیلتھ سکیٖم یہِ کٔرِو ایڈاپٹ اَتھ چھِ کارڈن حٲصِل کَرٕنۍ دین یوٗ آر ناٹ لایبلٹی اپان یور چلڈرن خدا تعالیٰ کیٛاہ آسہِ کرُن سۄ گٔے پتہٕ بیٛاکھ کتھ مگر یوٚتانۍ زن انسان پننِس کوٗشش گژھِ سۄ پزِ نہٕ مایوٗسی بدلہٕ گژھِ اُمید پٲدٕ کرٕنۍ اگر یِم تتھ سۭتۍ وابستہٕ گژھن حظ یِمن یی کٲفی میڈِسن چھُ مُفت میلان وۄنۍ یِم زن نہٕ آسان تتہِ تِم چھِ انڈینٹ گژھان یہِ چھِ دوٚیِم کتھ کہِ سینکشن چھا پتہٕ گژھان کم پہن چھُ گژھان مگر بہٕ وَنہٕ پنٕنۍ کتھ کہِ واریاہ مینٹل سیٹسفیکشن دلشاد صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ آز سٲنِس یتھ پروگرامس پنُن وقت دِنُک حالانکہِ وُنہِ چھُ واریاہ چیٖز اَسہِ برونٛہہ کَنہِ یِمن پٮ۪ٹھ کتھ کرٕنۍ فوٹوگراف چھِ کِتاب چھِ یہِ چھِ دلشاد صٲبٕنۍ سۄ کِتاب یۄس یِمو لۄکچارس منٛز لیٖچھمٕژ چھِ یِمو چھُ یہِ پانے یِمو چھُ تِم کلام لیکھمٕتۍ یتھ منٛز یِم نہٕ آز تُہۍ کُنہِ جایہِ ژھٲنٛڈِو کینٛہہ خٲر مگر پروگرامُک وقت چھُ تھوڑا مۄختصر آسان تہٕ انشاء اللہ برونٛہہ کُن کرو کوٗشش کہِ دلشاد صٲب انہون بیٚیہِ سال دلشاد صٲبس سۭتۍ بیٚہمو بیٚیہِ کرو دربار بیٚیہِ زانو یِمن نِش یِہنٛدِ زندگی ہٕنٛدۍ کینٛہہ مُختٔلِف پہلوٗ یِمن پٮ۪ٹھ نہٕ آز أسۍ کتھ ہیٚکۍ کٔرِتھ کینٛہہ ناظرین محترم آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی انشاءاللہ کل صبح آپ سے پھر ہوگی ملاقات ٹھیک 8 بجے جب تک کے لیے دیجیے اسی اپنے پن کے ساتھ اجازت کہ اپنا خیال ڈیر سے رکھیں گے خوش رہیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ